12 साल पहले डूबी हुई बारात जिंदा होगी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, एक बार सरकार बगदाद हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक बुजुर्ग औरत को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज़ की, या मुर्शिदी, इस ज़ईफ़ा का इकलौता बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दुल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दुल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को आज 12 साल गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रो धो कर चली जाती है। हुजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला को इस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाहि ताला ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ़े तकदीर व तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बमुक़्तदाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल गुजर चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही इसका कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़े रेज़े को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुँचा था कि यकायक वो कश्ती अपने तमाम तर साज़ो सामान के साथ दुल्हा दुल्हन और बाराती पानी की सतह पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे पर आ लगी। तमाम बाराती सरकारी बगदाद हुजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आकर हुजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। गौस पाक और रहमतुल्लाहि ताला ने एक चोर को कुतुब बना दिया। एक बार हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला मदीना मुनव्वरा से वापस बगदाद आ रहे थे। रास्ते में आपने एक शख्स को देखा जो असल में चोर था और इस इंतज़ार में खड़ा था कि कोई आए तो मैं उसका माल लूट लूँ। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला जब उसके करीब तशरीफ़ लाए तो फरमाया, तुम कौन हो? चोर ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं देहाती हूँ। अल्लाहु अकबर! झूठ, वो भी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला के सामने। ये निगाह गौस आज़म है कि उससे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने निगाह फरमाई तो आपको मालूम हो गया कि ये शख्स गुनहगार है। अब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूँ। बस इतना सुनना था कि उस चोर के दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। वो फ़ौरन हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला के कदमों में गिर गया और अर्ज़ किया, ऐ मेरे सरदार अब्दुल कादिर, खुदा के वास्ते नज़र करम कीजिए। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला को उसकी हालत पर रहम आ गया। आपने दुआ की तो गैब से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, उस चोर को सीधा रास्ता दिखा दीजिए और उसकी रहनुमाई करते हुए उसे कुतुब के दर्जे पर फाइज कर दीजिए। आप गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने उस चोर पर निगाह करम डाली और उसी विलायत की आला दर्जे कुतुबियत पर फाइज कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये है निगाह गौस पाक का फैज़ान। देखिए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की निगाह करम से कैसे दिलों की मैल धुलती है। आपकी एक निगाह करम से चोर वली बनते हैं, एक निगाह करम से बुरे अखलाक वाले सुधर जाते हैं, एक निगाह करम से गुनाहगारों को तौबा की तौफीक नसीब होती है और वो माशरे के अच्छे और नेक इंसान बन जाते हैं। अब सुनिए अल्लाह ताला का फरमान। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30वें पारे में सूरत मुरसलात में इरशाद फरमाया, फल आसिफात असफ़ा, फिर उनकी जो नहायत तेज़ चलने वालियाँ हैं, यानी औलिया कराम जो शान वाले हैं कि अपने नूर करम से, अपनी निगाह करम से दिल की मैल धोते हैं, अखलाक व किरदार संवारते हैं और गुनाहगारों को नेक रस्ते का मुसाफिर बना देते हैं। वलियों के सुल्तान हज़रत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा में 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम के दिन गाँव गया और एक बैल के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक बैल मेरी तरफ देखकर बोला, ए अब्दुल कादिर, आपको इस किस्म के कामों के लिए ना तो पैदा किया गया है और ना ही इसका हुक्म दिया गया है। बैल को बोलता देखकर आप फरमाते हैं कि मैं घबरा गया
اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امی جان مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجیے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اس سے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ جب سردار نے مجھ سے رقم کا پوچھا تو میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی امی جان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب ذوالجلال کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، امی جان کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو، ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز اپنے والدین کا ہر وہ حکم فوراً مان لیں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔